كتاب الفرنسية. الصفحة 86. Séquence 3. Je découvre les différents morales des faibles choisissent. Compréhension de l'écrit. فهم النص. Je comprends le texte. أفهم النص. Le laboureur et ses enfants. المزارع وأبنائه. هذا النص موجود على اليوتيوب مقروء نفس النص. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Renouez votre champ dès qu'on aura fait lutte. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, plein de cachets. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le laboureur et ses enfants. المزارع وأبنائه. Travaillez, prenez de la peine, اعملوا, اشعروا بالألم. C'est le fond qui manque le moins. إنه الصندوق الذي يفتقد إلى الأقل. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine. مزارع ثري أحس بموته الوشيك. Fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. استدعى أولادهم ولم يجعل لذلك شهودا. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage. L'héritage هو الميراث. Que nous ont laissé nos parents. لقد فارقنا والدنا. Un trésor est caché dedans. كنز مختفي في الأعماق. Je ne sais pas l'endroit, mais il y a un peu de courage. لا أعرف المكان، لكن قليلا من الشجاعة. Vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. ستجدونه ستصلون إلى غايتكم. Remets votre champ dès qu'on aura fait l'eau. حركوا وانشطوا وابحثوا. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place. احفروا, قلبوا, فتشوا, لا تتركوا أي مكان. Où la main ne passe et repasse. لا تتركوا حتى مجال لكي تضع يده. la main دليل على أن كل مكان فتش. لا تتركوا شبرا إلا وفتشتموه. Le père mort, les fils vous retournant le champ. مات الأب وعاد الأولاد إلى الحقل وإلى المكان وإلى الميدان. De ça, de là, partout, c'est bien qu'au bout de l'an. من هنا من هناك إلى غاية آخر نقطة. Il en rapporta davantage. L'avantage الأولوية. D'argent, point de cachet, نقطة
كانت مخفية. Mais le père fut sage. لكن الأب كان حكيما. De leur montrer avant sa mort عندما وضح لهم قبل موته que le travail est un trésor. بأن العمل كنز. Je vérifie ma compréhension du texte. أراقب فهمي للنص. Qui est l'auteur de cette fable? من هو الراوي لهذه الأسطورة؟ لا فونتين هذا اسم مشهور مثل ما عندنا طه حسين أو الجاحظ ولا فابل أسطورة. هذا مؤرخ أسطورة مثل ألف ليلة وليلة. إذا l'auteur هو لا فابل. لا فونتين هو l'auteur. Qui est l'auteur de cette fable? L'auteur de cette fable est La Fontaine. Qui est l'auteur de cette fable? L'auteur de cette fable est La Fontaine. La Fontaine. من هو مؤلف هذه الأسطورة؟ مؤلف هذه الأسطورة هو لا فونتين مكتوبة في آخر النص. En séquence 1 et 2 tu as étudié des fables mettant en scène des animaux. في المقطع الأول والثاني من الدروس كنت تتناول أسطورة تتعلق بالحيوانات. À présent une autre fable racontant la vie des hommes. تي proposé في هذا المقطع تناولنا أسطورة تتعلق بالإنسان. D'après l'image où se passe la scène. حسب هذه الصورة أين كانت أحداث هذه القصة؟ En séquence 1 et 2 le fable mettant où se passe la scène dans la maison de laboureur. أين كانت مجريات هذه القصة؟ كانت مجريات هذه القصة في منزل المزارع. لو لابوغار المزارع في منزله. كانت أحداثها أين كانت تدور أحداث هذه القصة؟ كانت تدور أحداث هذه القصة في منزله. dans la maison de laboureur. Quel vers montre que le père est sur le point de mourir? من هي الفقرة الدالة على أن المزارع على أن الأب كان على وشك الموت؟ نرجع للفقرة فهم النص. قالوا هذه الجملة هذه في هذا السطر. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine. مزارع ثري أحس بموته الوشيك. إذا un riche laboureur sentant sa mort prochaine هو الجواب الذي نبحث عنه. هو الجواب رقم 3. الجواب رقم 3. Quel vers montre que le père est sur le point de mourir? Un riche laboureur sentant sa mort prochaine. Cite le premier vers de texte et explique l'importance de ce message. رابط هذه الصفحة ورابط الفيديو السابق الذي درسنا منه ستجده أسفل هذا الفيديو.